Okay, so today I will discuss on how to prepare your site development plan. So a site development plan contains information verified by a surveyor, engineer, and others. So it illustrates important features such as utility easement, topography, property lines, setbacks, and elevation. So site plans usually include the building footprint, the driveways, the auxiliary buildings, and other constructed features on site as references. So a plot plan, very similar to site plan, is specifically for recording a piece of land and shows much information on the site plan without a house on the lot. So some of the important aspects include the first one is the easement. So any property easement must be specifically located and identified. So it is advisable to check the code officials and utility companies for restriction and setbacks related to property easements. So for setbacks naman all property setbacks shown on the site plans should be verified with local zoning official before construction begins. So here in the Philippines, so nakabutang na ang information about sa setback sa aton nga PDT 96 or the National Building Code of the Philippines. So dira kamo refer sa aton nga laws kung para ma-identify naton ang setback nga required sa aton nga lot. So ang next naman is benchmark. So ang benchmark sets the elevation of many construction features including the finished floor levels and foundation heights. So sa elevations naman amo na ang ginaset nga specific heights ng inyong building as reference. So ang iban nga site is kapen pa ang mga site nga may mga slope siya or in the level ang lot. So gina-include nato na ang topography sa aton nga site development plan as basis sa aton nga elevation. Okay, so this is an example of a lot plan with topography. So ang kada line nga may nakabutang na nga elevation. So for example, may pond siya. So mas nabaw ni siya ang area nga dire 18 meters compared dire sa mas mga taas nga areas. So pwede nga siya ma-plot. So amo na siya ang lot plan with topography. So pero kung for example ang example naton nga lot flat lang siya. So no need na siya butangan sang topography informations. So ang kinahanglan na lang naton is the setback and property lines. Okay. So if we would refer sa aton nga National Building Code, so under ni siya sa Rule 3, Section 301. So makita nyo dira sa may hindi siya Section 301. Section 302. So application for permits. So under sa architectural documents, so ang site development plan showing it is described as showing technical description, boundaries, orientation, and position of proposed building in relation to the lot. So existing or proposed access road and driveways and existing public utilities and services. So existing buildings within the adjoining the lot shall be hatched and distances between the proposed and existing building shall be indicated. So nga ang kinahanglan naton ibutang ang measurements between the existing and proposed building. So para na siya nga
mahimo naton siya nga reference during the construction para mabal-an naton kung diin ang specific nga location sang aton nga building footprint. Okay, so ari for example, may ari kita dilat. So na-discuss ko naman ni kung paano mag-plot sang technical description sa aton nga last nga video, which is the tutorial sa AutoCAD. So gintudlo ko dito if paano mag-plot. So if you are using Revit, so si Sir Kim na siya ang bahala kung paano mag-plot sa Revit. So for example, ari may na-plot na kita di. So this is the lot. Amo ni siya ang boundary lines and amo ni siya ang aton nga borders. So using the bearing nakaproduce kita sang amo ni nga lot plan. So amo ni siya ang point 1, point 2, point 3 and point 4. So ari di ang iyang reference. So overall, ang aton nga lot is 160 square meters. So nagbutang kita sang wait lang kay isa-isahon naton. Di ta na pubutangan sang dimensions. Okay, so amo na siya ang na-plot naton. For example, and then this is our north sign for orientation. So, isalot ko lang, pwede ba lang ang aton nga site development plan, pwede nga i-align nyo ang frontage siya sa x-axis, or for example, amunta ni siya. Pwede na siya bala? So the answer is no. So dapat ang orientation sa aton nga site development plan is always north ang sa babaw naton. So dapat naka-orient gina siya. So okay lang ang aton nga floor plan ang iya nga frontage naka facing downward siya, pero ang sa aton nga site development plan and location map should always be orient on the north. So dapat ang north is always facing up. Okay. So maubra kita, next ang aton nga step is maubra kita sang aton nga setback. So then kita ga-refer sang requirements para sa aton nga setback. So ma-refer kita sa aton nga National Building Code. Wait. So ang aton nga National Building Code, Rule 8, Section 804. So under siya sa sizes and dimension of courts. And sa table 8.2, so ara da makita ninyo ang minimum setbacks for residential buildings and structures. So sa iba naman yung kinds of buildings and structures like commercial and other structures, may ara man na sila nga specific nga setbacks na gina-require sang aton nga law. So for residential buildings, ari di, for R1, so ang front ya dapat naka 4.5 meters. For R2, so ang basic ya is 3 meters and maximum ya is 8 meters. And for R3, basic ya is 3 meters and maximum is 8 meters. And for R4, so 4.5, and for R5 is 6 meters. So ano na siya ang mga R1, R2, R3? Okay, so ang R1 based sa based sa presentation ni nga ginobra ni Architect Pedro Santos Jr. So shout out kay Sir Peds. So based sa iyang presentation, so ang R1 is low density residential zone and characterized by single family and single detached dwellings. So ang R2 naman niya, it is medium density residential zone
and characterized by low-rise, single-attached, duplex, or multi-level buildings for use as multi-family dwellings. So, ang for R2 naman niya, this is sub-classified into basic R2, which is single detached or duplex, 1 to 3 floors, and maximum R2, low-rise, multi-level buildings, which is 3 to 5 floors. So, R3 naman niya, it is high-density residential zone. So, characterized by low-rise or medium-rise buildings for use as multiple family dwellings, and it includes low-rise or medium-rise condominium buildings. And for okay, so may ang R3 is also subclassified into basic R3, which is row houses 1 to 3 stories high, and maximum R3, which is medium rise multi-level structure of 6 to 12 stories high. So ang R4 naman niya, or refers as townhouse. So it is medium to high density residential zone and characterized by low-rise townhouses or buildings for use as multiple family dwellings. And the R5, which is very high density residential zone and characterized by medium-rise to high-rise condominiums. So paano natin mabalaan if R1, R2, R3, R4, or R5 ang ipatindog natin sa isa ka site? So mabalaan na siya based sa gina-require sang aton nga LGU. So naka-specify na da sila if anong type of dwelling ang pwede sa specific area nga ina. Okay, so for this project, so hindi kita makahambal nga R1, R2, R3 kita kay ang aton nga lot is located on undetermined area. So wala kita sang basehan. So din kita ma-refer. So ang ari nga area, ang aton nga site nga example is located siya sa isa ka subdivision. So ang subdivision nga ina may ara na sila sang requirements or ano na siya tawag, regulation, something like that. So nakabutang dito nga ang iyang front setback should be 3 meters and the side setback should be 2 meters and the rear is also 2 meters. So between sa National Building Code, which is a national law, and the local nga ginapatupad sang subdivision, so di na da siya ang mas masunod. So ang mas masunod is ang subdivision. So dapat amo na ang aton nga sundon. So for that, so maubra kita sang aton nga setback which is 3 meters. So ma-offset kita 3 meters. And then for the sides, which is also 2 meters. So may ara na kita sang allowable building footprint sa tunga. So i-trace sa lang na siya using the polyline. And then you can delete the reference afterwards. So dapat ang naka 3 meters ang atubang siya sa road naton. So that would be our frontage. So ang aton area is type ta ang area, enter. So ang aton nga area is siya. Area is 66.17 square meters. So amo lang na ang aton nga pwedeng butangan sang aton nga building. Or pwede man nga i-extend ta siya sa isa ka side. Pero ang side nga gin tapik tang aton nga
nga structure dapat naka-firewall na siya. So may ara man na specification nga nakabutang sa aton nga National Building Code for the firewall. So naka-specify na da. So for this area kay gamay lang siya, so i-extend na lang and himuon ta firewall ang isa ka side. Okay. And then butawan ta na siya sa measurement. So for site development plan, dapat naka-specify gid na ang aton nga measurement sa setback naton kay amo na siya ang magiging reference ang contractor during construction kung diin ang location sang aton nga building footprint. Okay. So I am using the DAL command para sa aton nga dimensions. Optional. Okay, so may ano na kita, may site development plan. So i-hatch ta lang siya. Basta to nga ya. And then label it as proposed. So ibutang naton ang project title sa to nga. Sa naway na sang area. So kung may swimming pool, pwede nga butang nyo na dingadaan ng pool sa area, sa site mismo. Or butang nyo ang mga aton nga landscapes. Basta ang aton nga building footprint naka-specify gid siya and the measurements. So wala pa ta measurement diri sa tubang. Okay, so that is how to prepare a site development plan. So ari may example ako disang site development plan. So ginbutang ko na nga daan ang open areas. So for example ang ari ginbutang ko ang landscape, then the plant boxes, the stairs for entrance for porch, then the open garage, the lanay, the service area. So makita nyo na nga daan siya and ginbilin ko lang ang akon nga building footprint. So ari nga lain siya ang firewall niya duwa ka side. So gin-allow ni siya sa isa ka subdivision sa Capiz. Sa Capiz na siya nga site. So may ara silang specific nga rule dito sa ilang subdivision nga pwede ang one half sang isa ka side and then one half man sang isa ka side, pwede siya mahimo o firewall. So muna siya nga nag-firewall ako sa duwa ka side. So dapat specify nyo gid ang firewall nga word sa kilid, ang description niya. And then always butang nyo sang road right of way. Ibutang nyo ang location sang road right of way. Then if may sidewalk siya, so
Okay, so amo na nga aton nga site development plan.